Hello guys, maayong gabi. Oo, nakauli na gikan sa among pagbalhin gikan sa kantilan. Gas, I mean, fuck you. So muna yung mong gibuhat karon, nagsugba mi og sugba mi karne guys. Awa guys, karne og Wow, parang masarap yata kainin. bangus. Birthday sa mo ang kuan karon, kauban. Rang birthday boy karon no. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Kamot siya kinanugba gito. Kidati sa birthday boy dabe, kidat sa birthday boy dabe. Kay piti. Ara, siya ni nanguna yung sugba sa iyang handa. Tadi sa buong karni deh. Hoy! Ito yung buta na. Muna mong tigpaypay oh. Pinakamay mo paypay na mo. Kidati sa daan tigpaypay be, kidat tigpaypay kidat. Yan dila be pagawas. Bertila ka udah ini. Dila dali. Ayay. A few moments later. Guys, naratong sinugba guys, luto na guys. Nice. Tara guys, oh. Sinugba guys, nawala ito wala diri guys. Tandi kay pag sugba guys, oh. Naumplang daan guys. Bungkag lagi. Paus Jollibee ni guys. Tara guys. Mura gyud po natong chopper, oh. Nara tong master chopper, oh, be. Eh, piti. I love you, brother. I love you. Nara din natong cake guys, oh. Ang cake na to guys, oh, sponsored by SMF. Boys, ba? Itong pahili sa itong mga carnierns nato diya. So busy na kaya mga pub-boys karon mga pag-prepare sa itong mga pagkaon diya. Oh. Ukara na itong humba diya. Okay. A few minutes later. Natip na bising guys ba sa itong pagkaon guys. 6.5 hours later. Amen. Happy birthday to you. Can anybody out there hear me? Hear me?